Jean de Valette. We look like Jean de Valette, famous nights from Malta. We heard that you have open positions for nights. Is that true? Can we apply for it? Yes, I can just show you what you have to do. This is the list. This is not quick. Okay, great. You are prepared? Yes, we will do it. Hoćemo konačno da otvaramo taj spisak što smo dobile. Može, hajde da vidimo šta nam je Jean de Valette dao kao zadatak. Da pronađemo magični štapić, da zaustavimo kis. I šta je ovo te treće? Ovo treće je da ukrademo maramu od gusara sa ostrava Gozo. Ajde da krenemo. Hajde. Magični štapić. Ja ovdje sam čula da na Malti ima puno vila. Ma kakve vile? Crkvu ptica donosi goste. Uđi. Ana, ti si. Ja sam, ćao. Konačno si svratila. Pa evo, konačno sam našla vremena. Šta radiš? Evo ništa, opušam se, čitam novine.
Ovo je jedan od običaja na Malti. No, kad će već jednom da prestane ova kiša da pada? Ne znam, ali znaš šta sam čula? Da ako baciš hleb sa tvrđave Svetog Antonija, da te kiša trebalo da stane. Znaš šta? Imam parče hleba u džepu, ostalo me doručka. Ajde da probamo. Ajde. Uspelo je. Nema ti. Congratulations. You got the job.